हेलो बंधुरा आज के আমরা কাটিং এ যাচ্ছি ঘুরে বেড়াডি গ্রামে। দেখো নাইনদার পৌঁছেছি। इधर আমাদের দুটো মিস্ত্রি আছে নাই, ওর অপেক্ষায় আছি। দেখো इधर আমরা দুজন দাঁড়ায় আছি। কল করলে আমরাকে বুঝা রুকো যা দাঁড়াইন্দা। দেখো আমরা তন্ময় মিস্ত্রি আসছে, আমাদের দুটা মিস্ত্রি ওই যে কতটা দূরে আছে, ছেড়ে দেখা যাচ্ছে। দেখো हेलो बंधुरा देखो हमारे मिस्त्री आसছে। देखो इतना लेटे पूरा गाड़ी आसছে, पहुँचे आलो। देखो बंधुरा इतना लेट मिस्त्री, इतना लेट क्यों तुम्हारे लेट क्यों? कत टाइम हो? देखो टाइमटा देखो, टाइम देखो बंधुरा कबे बोलो आज फिटिंग हमारे कबे হবে দেখুন। देखो फिर से हम लोग आ गया घर में। जा देखिए फील्डे हम लोग को इधर काम शुरू करना है। कटिंग देखिए